Guys, slingshot natin guys, nakatama. Wala kasing nagbibideo kanina. Guys, oh, nakatama siya guys. Uy, malaki ito guys. Yan guys, oh. Uy, hahaha. Guys, isang hapunan. Ayan guys, oh. Oh, tingnan mo tama niya guys, oh. Pinasundan ko lang yan guys, naggataw-gataw sa guys. Pinasundan ko lang, oh, araw. Isa pa lang guys. Makarami tayo nito mamaya. Alright guys, igo na naman tayo guys. May huli na naman. Huli na naman tayo guys. Lugar na haba-haba ng kuha na to. Bang guys, kung malaki ito guys. Ito. Ah, puta ang liit guys. Pero tusok. Tusok. Ah, hay. Tusok ang tilapia. Liit lang guys. Oh. Yun. Gado. Pero igo sa go. Ano guys, oh. Lubot. Saan sinamaan? Guys, oh. Tinamaan dito. Hirap tayo nito mamaya.